meeting of the Permanent Council convened at the request of the permanent missions of Bolivia and Nicaragua to pay tribute to the permanent representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, Ambassador Bernardo Alvarez, who sadly passed away last Thursday, November 24th in Caracas. On behalf of the Permanent Council, I express our deepest condolences to his wife, Margaret, his children, Mariana, Bernardo Augusto, and Ana Elisa, as well as to the people and government of Venezuela. And of course, our most heartfelt condolences to the staff and our colleagues at the Permanent Mission of Venezuela. We know that this is a very difficult time for you, but rest assured you have the support and sympathies of the entire Council. The Ambassador presented his letter of credentials to the General Secretariat of the Organization of American States on October 30th, 2015. In May this year, he was designated as Deputy Foreign Minister for North America in the Ministry of Foreign Affairs of Venezuela. Ambassador Alvarez was seen in this Permanent Council as a formidable force and a true diplomat who fervently promoted and defended the interests of his country and the causes he held so dearly. Even during the most heated exchanges, Ambassador Alvarez's undeniable warmth and gentleness permeated the room, cooling the tension and opening a space for dialogue. One could not help but feel at ease in his presence. His depth of knowledge and understanding of the region's issues was also greatly admired and much appreciated by the Council. Ambassador Alvarez was born in Carajo, Lara State on August 18, 1956. He earned a bachelor's degree in political science from the Central University of Venezuela and a master's degree in development studies at Sussex University in the UK. He began his career as an academic advisor at the Institute for Higher National Defense Studies in 1983 and later became Deputy Minister of Hydrocarbons in the Ministry of Energy and Mines from 2000 to 2003. He was Venezuela's ambassador to the United States from 2003 to 2010. He was also ambassador to Spain and served as Deputy Foreign Minister for Europe. From 2013 to 2015, he served as Secretary General of the Bolivarian Alliance for the Americas, ALBA. He will truly be missed. I invite the Council at this time to pay tribute to the late permanent representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, Ambassador Bernardo Alvarez, by observing a moment of silence. Thank you. I now offer the floor to the Assistant Secretary General, Ambassador Nesta Mendes. Thank you very much, Mr. Chairman. Permanent representatives, alternates, colleagues, good morning. Words cannot express the somberness of this moment. Like the Chair, I want to first express my deepest condolences on behalf of the Secretariat to the family of Ambassador Alvarez and the staff of the Permanent Mission of Venezuela, as well as the government and people of Venezuela. The unimaginable grief and shock you must be experiencing cannot be overemphasized or underestimated. Ambassador Alvarez was a distinguished representative of his government and the people of Venezuela. A staunch advocate for the issues of importance to Venezuela,
he forcefully defended the interests of his government. A fearless leader and deft diplomat, his uncanny ability to allay tension and forge dialogue and understanding of the most complex and volatile issues was the hallmark of his time here as permanent representative. During his illustrious career, Ambassador Alvarez held many important positions, many of which saw him traveling to various parts of the region. This exposure increased his understanding and awareness of the issues facing our hemisphere, which proved vital to his work here at the OAS and as ambassador to the United States. His pursuit of social justice for the most vulnerable and his convictions on the role of government as the catalyst for development formed the core of his interventions and his engagement with member states. As the chair mentioned, he was a friend to the Caribbean. Having traveled to many of the islands in his various capacities, he gained a keen understanding of the challenges of the region and defended within this permanent council the issues of importance to that region. But he was also committed to the development of our hemisphere as a whole. His charm and effervescence will surely be missed within this council. Although we mourn his passing, we celebrate his life. We cherish the moments and show gratitude for having been blessed with one of Venezuela's finest diplomats. May he rest in peace. Thank you. Thank you. Thank you, Ambassador Mendez. I now offer the floor to delegations. The distinguished permanent representative of Antigua and Barbuda, sorry, you have the floor, sir. Thank you, Chair. Bernardo Alvarez Herrera was an excellent diplomat, a devoted patriot, and a charming friend. I knew him for only 1 year, a short period in the span of a lifetime. But it was an intense period, most of it spent in this council and in your company. We all know well that the journey we took over the last year was not always smooth, and often it was contentious. But throughout that difficult period, Bernardo Alvarez behaved with good grace and impeccable manners, even though he was tenacious in defense of his government. He will be remembered with respect for that tenacity. Caribbean countries will also remember him as a champion of our causes, particularly for the promotion of our economic interests and social rights. I will miss him for his laughter and good humor. Often caught between Argentina and Acuri and Venezuela and Alvarez, I felt sometimes like a dwarf between two giants. But he brought humor to that situation whenever I remarked on it to him. It was part of his character. It is not often that this council is firmly united, not often that we are not divided by differences. This morning, however, we are united. United in the sorrow we collectively feel at Bernardo's passing, and undivided in our readiness to honor his memory as a colleague, as a friend, and as a brother. My delegation offers its deepest sympathy to the delegation of Venezuela, to the government and people of Venezuela, and the family of Bernardo Alvarez Herrera. He will long be remembered with fondness and with enduring respect. Thank you, Chair. Thank you, Ambassador. I have a speakers list of 23 delegations. We
have very little time, so I'm requesting that delegations, despite we've lost a friend and a colleague, but we have precious little time. So if you can keep your comments as short as possible and circulate any full statements after, and we will compile those statements and present them to the permanent mission of Venezuela at a later date. I now give the floor to the permanent representative of Bolivia. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Un saludo a los colegas representantes permanentes. Un especial saludo a las colegas de la Misión Permanente de Venezuela y a los colegas de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente para rendirle un homenaje póstumo a un colega, amigo y hermano que hace muy pocos días atrás se encontraba entre nosotros. El embajador Bernardo Álvarez Herrera, el representante permanente ante la OEA y viceministro para América del Norte de la República Bolivariana de Venezuela. Y en esta oportunidad, por encargo del Grupo Aladi, grupo al cual perteneció el embajador Álvarez y en el cual cumplía las funciones de coordinador, expreso las más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a su familia, a su pueblo y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como muy bien describió de manera elocuente el presidente de este Consejo, el embajador Álvarez tuvo una larga trayectoria y ha contribuido de manera significativa en diferentes espacios públicos y privados de su país, destacándose fundamentalmente su aporte en la docencia universitaria, en temas de energía, en temas relacionados con la reforma del Estado y asimismo fue diputado, viceministro, secretario ejecutivo del ALBA, fue presidente de una de las filiales de PDVSA, embajador en el ámbito bilateral y en el último tiempo embajador ante la OEA, tiempo en el cual tuvimos la oportunidad de conocerlo y de compartir de cerca su gran capacidad diplomática y su don de gente. Fue por demás evidente su gran compromiso con la defensa de los más altos intereses de su patria bolivariana, por la que luchó hasta el último día, hasta el último instante de su presencia en esta tierra. El embajador Álvarez, en el tiempo que trabajó junto a nosotros, demostró su firme convicción por el diálogo como único mecanismo para la solución de las diferencias y los problemas. Era un ser humano lleno de ilusiones. Estaba convencido de que una vida sin ilusiones no era una vida. Cada instante demostró su optimismo insuperable, incluso cuando todo y todos estaban en su contra. A pesar de los problemas que le tocó enfrentar, siempre demostró serenidad, paciencia y optimismo para superar cada uno de los problemas que tenía en su camino. También demostró su aprecio por la música, la poesía y la cultura de los pueblos de nuestra América. Bernardo Álvarez, un colega, un amigo, un hermano, un gran ser humano que en paz descanse con el deber cumplido en esta vida. A nombre de la Misión Permanente de Bolivia, todas las expresiones de aprecio y solidaridad para sus 3 hijos, su familia y las colegas de la Misión Permanente de Venezuela. Gracias, presidente. Ambassador, thanks for your very kind words. I now give the floor to the distinguished permanent representative of Costa Rica. Gracias, señor presidente. Para usted y el excelentísimo embajador representante de la República Dominicana, les brindo la más cordial bienvenida en su incorporación a las labores a este Consejo Permanente. Aprovecho también para agradecer a las misiones permanentes del Estado Plurinacional de Bolivia y de Nicaragua la oportuna iniciativa de convocar a este Consejo en homenaje al embajador y vicecanciller Bernardo Álvarez. Siempre despedir a un colega es un acto difícil, pero si además se le suma el hecho de que fue totalmente inesperado, lo hace sin duda doloroso. Con el embajador Álvarez compartí muy poco tiempo, pero fue suficiente para conocerlo como una persona optimista, con un gran don de gentes, muy agradable al trato y sobre todo un diplomático de gran valía,
siempre con un discurso articulado e intervenciones concisas y precisas. Su patente experiencia diplomática fue de gran aporte al enriquecimiento del debate. Bernardo, te extrañaremos en el Consejo Permanente. Y como dice la canción de Alberto Cortés, cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido. Pasa tus restos. Muchas gracias, presidente. Thank you, Ambassador. I now give the floor to the representative of Paraguay. Sí, gracias, señor presidente. Muy buenos días. La delegación de Paraguay también expresa su sentimiento de pesar ante la inesperada partida del embajador Bernardo Álvarez, en quien supimos apreciar su calidad humana, sus cualidades diplomáticas, su sentido conciliador, el espíritu que tenía y su experiencia política puesta al servicio de su patria, sin por ello soslayar los principios que animan y dan sentido a nuestra organización, a la representación de la República Bolivariana de Venezuela, a los familiares del embajador Bernardo Álvarez y a la sociedad venezolana en general, nuestros sentimientos de pesar. Gracias. I thank the representative of Paraguay. I now give the floor to the distinguished permanent representative of El Salvador. Gracias, señor presidente. Estimada delegación de Venezuela en la OEA, para nosotros quisiéramos, con Aquiles Nazoa, expresar el actuar de Bernardo, pero creemos que es con Antonio Machado que mejor se condensa el actuar de Bernardo a través de la estrofa de su poema, donde dice que caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no estelas en el mar. Bernardo, todos somos caminantes. Vamos por la vida construyendo y trazando sendas, tendiendo puentes, librando luchas. La vida es un viaje que no finaliza con la muerte, pues al final quedan nuestras huellas, queda lo construido. Bernardo, fuiste un gran profesional, colega y amigo entregado a tu patria y a tu gente. Tu camino estuvo lleno de luchas, las cuales enfrentaste con valentía y coraje. Dejas una huella imborrable en la memoria de tu familia, tus amigos, tus colegas y tu patria. Queda la impronta de que en este Consejo Permanente libramos batallas y celebramos férreos compromisos por una región más integrada, más unida y solidaria, que responda a las necesidades de nuestros pueblos. Bernardo, hasta siempre. Gracias, señor presidente. I thank the permanent representative of El Salvador. I now give the floor to the representative of Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, esta delegación quiere darle la más cordial bienvenida a la presidencia de este consejo y le desea y hace votos por el éxito, el desempeño de sus funciones. Igualmente le damos la bienvenida al embajador de República Dominicana. La delegación de Nicaragua ha solicitado la convocatoria de este consejo, sesión extraordinaria del Consejo Permanente, con el objetivo de darle un merecido reconocimiento a nuestro querido amigo Bernardo. La misión permanente de la República de Nicaragua transmite al gobierno de Venezuela, a sus familiares y compañeros de labores tanto ante la OEA como ante Casa Blanca, las sentidas condolencias del presidente de la República, comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario Murillo, por la partida a otro plano de vida del excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA, compañero Bernardo Álvarez Herrera.
El embajador Álvarez cuenta con un largo historial de participación destacada en distintas tareas que le fueron asignadas por la Revolución Bolivariana, muchas de ellas ya expresadas por el presidente del Consejo. Funcionó como viceministro para América del Norte, fue embajador de los Estados Unidos, se destacó igualmente como viceministro de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas, fue director de cooperación en el rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Como en su experiencia académica, fue profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente, como parlamentario, fue diputado principal por el Estado de Miranda, vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y a nivel internacional, representante de Venezuela ante el Consejo de Energía de los Estados Unidos. Es decir, es un vasto legado y amplio currículum diplomático y sobre todo académico con el que contaba el embajador Álvarez. Recordamos que fungió como embajador de los Estados Unidos, en el cual fue expulsado en 2 oportunidades. En esa ocasión, el presidente Chávez, en ese momento, en el 2009, manifestó que era un honor para un revolucionario que un gobierno imperialista lo haya expulsado. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía sostuvo una cordial comunicación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la canciller Delcy Rodríguez, a quienes envió un fuerte abrazo, el que hizo extensivo a Margaret de Álvarez, con quien estaba casado, a quien saludaba con cariño, y a sus apreciables hijos, Mariana, Bernardo, Augusto y Anelisa, a quienes envían todo el cariño del gobierno de Nicaragua. Hablar del embajador Álvarez es hablar del diplomático latinoamericano por excelencia, del hombre de gran altura y visión política, con una gran capacidad de negociación y de consenso, con la mira puesta en los ideales de igualdad, justicia social, unidad latinoamericana, de respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y de su amada Revolución Bolivariana, de la que fue un infatigable luchador, siendo este un gran legado para las futuras generaciones de su país. El compañero ministro Denis Moncada, representante permanente de Nicaragua ante la OEA, en mi persona, nos sentimos honrados de haber compartido una relación de amistad y hermandad con Bernardo, con quien departimos muchos momentos, no solo de trabajo, sino también de alegría. Lo recordamos como un entrañable amigo, entusiasta, creativo y con esperanza en el futuro de su nación, a la que puso en alto en esta Organización de los Estados Americanos, defendiendo con dignidad los principios de la Revolución Bolivariana. Recordamos a Bernardo por su don de gente, por su sabiduría y su gran visión sobre los temas de la agenda internacional e interamericana, con una gran capacidad para construir consenso de respeto por las posiciones diferentes de otros estados y el fomento de la cordialidad entre los mismos. Manifestó que lo recordamos como un académico, como un investigador sobre el fenómeno de las relaciones civiles y militares de Venezuela y como un entusiasta diplomático, defensor de la patria grande, como le llamaba él. La muerte, señor presidente, no es el final, no es nada, solo se ha pasado a la habitación de al lado. Dadme el nombre que siempre me habéis dado, hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono diferente, no toméis un aire solemne y triste. Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando con vosotros, con los senderos de la nueva luz y de la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y de toda pena. El embajador Bernardo es de los muertos que nunca muere, pues su legado, su afán y empeño en defender a la gran patria bolivariana continúan como una guía para las futuras generaciones venezolanas. Rogamos hacer extensivo estas condolencias a sus familiares, amigos y todos sus compañeros de labores y al gobierno de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. I
I thank the representative of Nicaragua, and I now give the floor to the permanent representative of Chile. Muchas gracias, señor presidente. Junto con manifestar nuestra bienvenida a usted como nuevo presidente del Consejo Permanente y manifestarle nuestra disposición a colaborarle en sus importantes funciones, queremos unirnos esta mañana y expresar nuestras condolencias al gobierno y a la Cancillería de Venezuela. Queremos manifestar nuestros sentimientos de tristeza, de cercanía, de solidaridad con su querida misión, con su manada, con los familiares de nuestro querido e inolvidable Bernardo Álvarez. Bernardo, nuestro colega, compañero en este consejo, se ha ido y para siempre. Por esto es una sesión especial, triste, dura, porque se nos va físicamente y porque no es una sesión como otras en la que despedimos con un hasta pronto, con la esperanza de volverlo a ver. Pero nos queda la imagen, nos queda el recuerdo de un Bernardo Álvarez diplomático a carta cabal, un extraordinario servidor público. En el poco tiempo que me tocó compartir con él, pude valorar su experiencia, sus conocimientos, la fuerza de sus convicciones en la defensa de los planteamientos, de los puntos de vista de su querida Venezuela. Porque Bernardo, entre otros atributos y talentos, y por sobre todas las cosas, era un gran patriota. Era un hombre que quería por sobre todas las cosas a su Venezuela, a los venezolanos y venezolanas, a todos. Bernardo Álvarez era un diplomático de trato amable, de trato cálido, con un enorme conocimiento de la historia de nuestros países. Y ahora, en este momento, lamento muchas preguntas que debía haberle hecho respecto de experiencias que tuvo en mi país en épocas difíciles, cuando él la visitó. Es la esperanza de esas conversaciones que vamos a reiniciar en algún momento cuando nos volvamos a ver. Esa convicción, esa pasión, esa inteligencia que reflejaba en cada una de sus intervenciones, en este lugar, en reuniones informales, en su casa, en su oficina, lo hizo siempre con respeto, con altura de miras, porque por sobre todas las cosas nuestro Bernardo era un hombre de diálogo, de consenso, que usaba la palabra para convencer y persuadir. Lo echaremos de menos. Bernardo recibe nuestro recuerdo de afecto, de amistad y descansa en paz. Muchas gracias. I thank the permanent representative of Chile for his kind words, and I now give the floor to the permanent representative of Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Agradeciendo al señor representante permanente de Bolivia su intervención en nombre del Grupo ALADI, queríamos expresar asimismo unas breves palabras con motivo del fallecimiento del señor representante permanente de Venezuela, embajador Bernardo Álvarez. Ya diversas delegaciones han destacado los conocimientos y vasta experiencia del embajador Bernardo Álvarez. En nombre de la misión permanente de Uruguay ante la OEA, queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y a Venezuela. Muchas gracias. I thank the permanent representative of Uruguay, and I now give the floor to the permanent representative of Dominica. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. As one of the newest ambassadors here, I didn't have the opportunity to work very long with Ambassador Alvarez, but I'm sure that my knowledge of him working in Petrocaribbean and in Alba
the passion with which he addressed some of the issues of social and economic development of our people in the Caribbean and Latin America, I am sure that he made a profound contribution to this organization. And therefore, on behalf of the government of the Commonwealth of Dominica, and on my own behalf, I wish to extend our heartfelt condolences to the family of Ambassador Alvarez and the government and people of the Bolivarian Republic of Venezuela. A high delegation from the Commonwealth of Dominica, headed by our Prime Minister, attended his funeral in Caracas on Monday, and we extended our own tribute to him for his work in our Americas. During his years of service as senior advisor and representative of the Venezuelan government, Ambassador Alvarez was a champion for stronger economic and social cooperation between and among the countries of the Caribbean and Latin America. His role in the development of Petro-Caribe Energy Agreement shall never be forgotten. Petro-Caribe helped Dominica and participating countries in the Caribbean to weather the storm of high oil prices, and the social benefits also provided a lifeline for those of us who had economic challenges to improve the lives of our people through social programs and the development of essential infrastructure. Ambassador Alvarez was an extraordinary human being, a politician, diplomat, and exceptional negotiator. He will long be remembered for his many fine qualities, but it is his pragmatic approach to problem solving and his willingness to dialogue which will be most missed. His easy ability to engage anyone, even members of opposing sides, during the most difficult moments will forever be etched in our minds. The OAS family has lost a valued friend and colleague. We take comfort in the fact that we have convened a special council meeting to pay tribute to his life and work. We thank Bolivia for requesting this special meeting. May his soul rest in eternal peace. I thank the Ambassador of Dominica, and I now give the floor to the distinguished permanent representative of Trinidad and Tobago. Thank you very much, Chairman. Your Excellency Nestor Mendez, OAS Assistant Secretary General, Excellencies, permanent representatives, alternate representatives, permanent observers, ladies and gentlemen. And I wish to especially recognize the members of the permanent mission of the Bolivarian Republic of Venezuela. It is with a heavy heart that I take the floor this morning to join colleagues in paying tribute to a statesman, His Excellency Bernardo Alvarez Herrera, permanent representative of Venezuela to the Organization of American States. Ambassador Alvarez's many accomplishments and the positions he has held in service to his country underscore the immense trust reposed in him by the highest authorities to protect and promote the interests of the people and government of the Bolivarian Republic of Venezuela. During my time shared with Ambassador Alvarez here in the OAS, he was always willing to share his knowledge and insights as an experienced and well-respected and distinguished senior diplomat, and his zeal to engage in dialogue would enlighten always any discussion. I consider myself fortunate to have had the opportunity to be enriched by his interventions and wisdom from a gentleman who embodied his own words of being, quote, extremely respectful of the rules of diplomacy. Having had also the privilege to interact closely with Ambassador Alvarez, I will always recall certain occasions with particularly great fondness. Ambassador Alvarez was my neighbor to my right at this very council, and our countries, being close neighbors, just 9 nautical miles apart, afforded a special bond during our time together here in Washington, D.C., and I am deeply saddened but very grateful for the short time that we engaged. Ambassador Alvarez impressed me with his ability to recall a wealth of knowledge which appeared to be always at his fingertips.
the enthusiasm Ambassador Alvarez displayed during a visit to our embassy, when we spoke about our shared history and the many connections and similarities which exist today, further solidified in my mind that he was a man who had a passion not just for his country but for the region. He certainly inspired a compelling sense of the fraternity spoken of in the charter of this organization, and which is so necessary for realizing the promise of democracy. His passing, that of a brother, is undoubtedly a loss for us all. In closing, on behalf of the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago, I wish to express profoundest condolences on the passing of Ambassador Alvarez to the government and people of the Bolivarian Republic of Venezuela, and in particular, his wife, children, and wider family. As we gather here to honor his legacy, His Excellency Bernardo Alvarez Herrera will long be remembered for having served with distinction until his passing, and for having been deeply invested in serving the people of the Bolivarian Republic of Venezuela, and indeed, the wider hemisphere. May he rest in peace. Thank you very much. Thank you, Ambassador. I now give the floor to the distinguished permanent representative of Guatemala. Señor Presidente, me permito unirme a quienes le han dado la bienvenida por incorporarse a este Consejo y por asumir la presidencia del mismo. Cuente usted con nuestra colaboración. También doy la bienvenida al embajador Gedeón Santos Ramos de República Dominicana, que se une a este Consejo. Señor Presidente, el Gobierno de la República de Guatemala emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del embajador Bernardo Álvarez, expresando condolencias al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y desde luego a su familia. En ese comunicado se recuerda que el embajador Bernardo Álvarez se distinguió por su excelencia diplomática y calidades humanas. A través de esta misión, señor presidente, el gobierno de Guatemala rinde tributo a la memoria de este gran diplomático que fue Bernardo Álvarez, que a través de los diversos cargos que desempeñó, tanto en OEA como en otros que han sido mencionados en las diversas intervenciones, defendió con hidalguía, con profesionalismo y con pasión los intereses de su patria y los ideales bolivarianos. Que descanse en paz. Gracias. I thank the distinguished permanent representative of Guatemala for his statement, and I now give the floor to the representative of St. Vincent and the Grenadines. Thank you very much, Mr. Chairman. Assistant Secretary General, His Excellency Nestor Mendez, distinguished Excellencies, alternate representatives, permanent observers, and members of staff of the General Secretariat, ladies and gentlemen, good morning. Mr. Chairman, death, although untimely, is inevitable. It is with immense sadness that the delegation of St. Vincent and the Grenadines learned of the passing of His Excellency Bernardo Alvarez, former permanent representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, to this organization. My delegation therefore pays homage to a distinguished diplomat and Venezuelan nation builder, and extend our sincerest commiseration to his family, the staff of the permanent mission, as well as to the government and people of Venezuela on the loss of a great son who has represented his country's ideals and interests immaculately in this organization, particularly in this council. For my delegation, we have lost a very good friend and colleague, and we pray and hope
that his family finds the strength and fortitude to assuage their grief in this time of mourning. Our beloved friend was a man of great tenacity, with a resolute spirit, passion, and dedication. During his time with us, he was a champion of many causes, especially those regarding diplomatic solidarity and cooperation for the ennoblement of the peoples of our Americas. My delegation remembers vividly our engagements with Ambassador Alvarez, particularly his efforts in facilitating the visit of my Prime Minister during his chairmanship of the Permanent Council to address member states on the vital issue of reparations for Native genocide and African slavery, a topical issue for St. Vincent and the Grenadines and the entire Caribbean community, CARICOM. Indeed, Ambassador Alvarez's physical presence will be deeply missed in these hallowed halls of this organization. But my delegation takes solace in recognizing that his work and effort will continue to live on. His values will continue to reside in his children, and his legacy will surely be remembered. The great book of Ecclesiastes, chapter 3, reminds us, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. And verse 2 of the said book declares, there's a time to live and a time to die. Mr. Chairman, today we mourn the death of our friend, but we also celebrate his life, a life which epitomizes solidarity and progression, struggles and victories, a determined life which has inspired many in their pursuit for the upliftment of all humanity. Que viva Bernardo! Mr. Chairman, I thank you. I thank the representative of St. Vincent and the Grenadines. We have an additional 18 speakers, and we still have a meeting of the Permanent Council with an extremely packed agenda. So I really would encourage all permanent representatives to be as short as possible. And as I said at the outset, we will be compiling and providing the permanent mission of Venezuela with a full compilation of all written statements made here, presented here this morning. With that, I give the floor to the distinguished permanent representative of Brazil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o falecimento do embaixador Bernardo Álvares deixa, de modo inesperado, vazio nessa organização. Exemplo da melhor diplomacia latino-americana, Bernardo Álvares sabia, como poucos, combinar qualidades opostas, sempre de modo harmonioso. Era ao mesmo tempo amável, porém firme em suas posições. Era espirituoso, mas sério sempre que necessário. Era apaixonado por seu país, porém igualmente um cidadão do mundo. Bernardo Álvares honrou sua querida Venezuela e também os distintos foros internacionais onde atuou ao longo de sua longa e meritória carreira. Honrou, em particular, este último foro que compartilhou conosco, a Organização dos Estados Americanos, e abrilhantou de forma muito especial a este Conselho Permanente. Nos momentos mais difíceis de sua missão, a personalidade de Bernardo Álvares fez a diferença, sempre em benefício de seu país. Sua simpatia lograva aproximar divergências, seu conhecimento lhe granjeava apoios, sua competência e franqueza lhe conquistavam amizades e, sobretudo, o respeito dos seus pares. Tive, acima de tudo, o privilégio de me considerar o seu amigo, com quem compartilho momentos de reflexão, mas também de alegria e de muito bom humor. Por isso, sinto de maneira muito pessoal seu súbito falecimento. A delegação do Brasil estende o nosso reconhecimento e pesar à família de Bernardo, a toda a delegação venezuelana na OEA, na pessoa da querida embaixadora Carmen Velásquez, bem como a nação venezuelana, que perde um dos seus mais dedicados e ilustres filhos. Muito obrigado, senhor presidente. I thank the distinguished permanent representative of
Brazil for his kind words, and I now give the floor to the permanent representative of Guyana. Ambassador, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Since this is the first time that I have the honor to address you in your capacity as chair, please accept my congratulations. I'm only sorry that I'm doing so in such sad circumstances. I only knew Ambassador Bernardo Alvarez for a few months. We only spoke to each other 3 times and had 1 exchange of letters. But in that short period, I recognized that he was a dedicated professional, a consummate diplomat, someone who could have been a good friend, and someone who had already extended the hand of friendship to me in the most collegial manner. He was above all a warm and generous human being. Oh, forgive me. I'm sorry, my apologies for that interruption. The relationship that I could have had with Bernardo was one that I would have treasured, but in the short space of time that I knew him, I appreciated the qualities that he exhibited to you all. My delegation therefore wishes to extend its sincerest condolences to the government and people of the Bolivarian Republic of Venezuela, to the grieving colleagues of Ambassador Bernardo, to his family, and to his friends. We shall miss him greatly, and perhaps I should say that in mourning his loss, I also mourn an unfulfilled friendship and what could have been. Thank you very much. Thanks, Ambassador. I now give the floor to the distinguished permanent representative of the Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente. La misión de la República Dominicana, en nombre del gobierno y del pueblo dominicano, expresa su pesar por el deceso del embajador Bernardo Álvarez, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante este organismo. El embajador Álvarez fue un defensor incansable de los intereses de su país. Aunque no tuve el honor de conocerle personalmente, los miembros de mi delegación me informaron de las excepcionales dotes que como diplomático y político exhibía el embajador Álvarez, lo que dejará en la OEA y en su país una estela imborrable de recuerdos. Esta misión diplomática manifiesta su apoyo y solidaridad con la delegación venezolana, esperando encuentren la fortaleza que les permita enfrentar esta dura prueba por la que pasa su misión. Ruego extender a su esposa, hijos y demás familiares las demostraciones de pesar que formulo en nombre de mi gobierno, en el de los miembros de mi delegación y en el mío propio, ante tan lamentable pérdida. Paz y descanso al alma de uno de los nuestros. Muchas gracias. I thank the distinguished permanent representative of the Dominican Republic, and I now give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente, señor secretario general adjunto, señoras y señores embajadoras, representantes permanentes alternos. En nombre del embajador permanente Jesús Sierra Victoria, del mío propio y del resto del personal de nuestra misión ante la OEA, lamentamos el inesperado deceso del embajador Bernardo Álvarez Herrera, representante de la República Bolivariana de Venezuela, y nos unimos a las expresiones de tristeza que hemos escuchado aquí por su irreparable pérdida. Sin querer extenderme en lo que ya ha dicho sobre su prolífero trabajo como catedrático, político, servidor público y como diplomático, reconocemos su actuación como embajador mientras presidió el Consejo Permanente y su continua participación en esta sala, en la que dio muestras de su extraordinaria capacidad de trabajo, de su experiencia diplomática y su sentido de respeto por la opinión de los demás. Le hacemos llegar nuestras sentidas y sinceras condolencias a sus familiares, amigos y personal de la Misión Permanente de Venezuela y al gobierno que representó con mucha pasión. Muchas gracias. I
thank the representative of Panama for her statement, and I now give the floor to the distinguished permanent representative of Haiti. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par vous féliciter et d'assumer la présidence de ce Conseil permanent. Je salue le secrétaire général adjoint, l'ambassadeur Nestor Mendes, chers collègues. Je tiens à présenter tout un bienvenue spécial à l'ambassadeur de la République dominicaine. J'étais absent en dehors du pays pour plus de 4 semaines. Je n'ai pas pu participer à la présentation de cette lettre de créance. Je lui dis le bienvenu, le plus cordial bienvenu. Monsieur le Président, je suis de ceux qui pensent que la disparition soudaine de l'ambassadeur Alvarez est une grande perte, non seulement pour le Venezuela, mais aussi une perte pour notre organisation hémisphérique. Sa compétence était en fait avérée, sa bonhomie aussi. C'était un homme de haut calibre intellectuel, un orateur talentueux avec un vrai sens de l'humour. En plus de tout cela, l'ambassadeur Alvarez était un grand ami d'Haïti. Il était pour nous tous un frère, car son amour pour notre pays était des plus sincères. C'est avec une profonde émotion que je salue son départ soudain et sa mémoire. Il était un homme qui ne laissait personne indifférent. C'était un homme courtois, un homme de bon commerce et de grande amitié. Il prenait la parole au nom de son pays avec toujours une vraie hauteur, même pour exprimer son total désaccord. C'était un homme qui inspirait respect. Il va laisser un grand vide parmi nous, tant par ses qualités personnelles que comme ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela. Il va tous nous manquer. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je présente mes sympathies à sa famille, au gouvernement et au peuple du Venezuela. Je profite aussi pour présenter mes sympathies à ses collègues de la mission ici à Washington et aussi à l'ambassade. Merci, Monsieur le Président. I thank the distinguished permanent representative of Haiti, and I now give the floor to the permanent representative of the Bahamas. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of the government and people of the Commonwealth of the Bahamas, I express profound condolences to the government and people of the Bolivarian Republic of Venezuela on the passing of His Excellency Ambassador Bernardo Alvarez, who I must say was most supportive of me during my recent chairmanship of the Permanent Council. Clearly, he was a man of indomitable spirit, a lion in battle, blessed with superior intellect, indefatigable energy, larger-than-life personality, with a mix of unbridled passion. One like him comes along only so often. We will miss him, and I extend heartfelt condolences to his family and country. May angels go with him, and may heaven smile upon him. Thank you, Mr. Chairman. I thank the ambassador of the Bahamas, and I now give the floor to the interim representative of the United States. Thank you very much, Mr. Chairman, and let me join my colleagues in welcoming you to this council. It's a pleasure to have you with us. I would like to extend our deepest condolences, those of my government, to the family and colleagues of Ambassador Bernardo Alvarez, whom we lost this week. Bernardo Alvarez is a long-time and valued interlocutor for the government of the United States at the most senior levels throughout his distinguished political and diplomatic career. His understanding of my country and long experience with us enabled him to serve as a unique bridge between our two governments and our two countries. And this despite the important differences in our respective visions of democratic governance. Personally, it was only in the last several months that I had the pleasure of working directly with Ambassador Alvarez
But in that short period, I grew to appreciate his enormous talent as a diplomat, his passion, and his personal warmth. He will be sorely missed in this council and by the government of the United States. Thank you, Mr. Chairman. I thank the interim representative of the United States, and I now give the floor to the distinguished permanent representative of Colombia. Gracias, señor presidente. Bienvenido. Te damos todo nuestro apoyo. Bienvenido, embajador de la República Dominicana. Colombia expresa sus sentidas condolencias por el fallecimiento de un gran servidor público y diplomático que sirvió con brillo, con dedicación, con entrega plena a su querida Venezuela. Nuestro afectuoso mensaje a su familia. Basta apreciar las expresiones en sus rostros de sus hijas, de su hijo, para encontrar de inmediato la dimensión de su cariño. Abrazo fraternal a su misión, a Carmencita, a todo el equipo de sus colaboradores. Es fácil observar cómo Bernardo Álvarez irradiaba su don de conductor y de compañero. Con él nos supimos aproximar a través de vivencias comunes, lo que nos acerca, música llanera, joropos, artistas y literatos irreverentes, anécdotas de la vida política, siempre con jovialidad, con un gran sentido humano. Nada simple. Los conflictos son un desafío en la vida, pero él los afrontó y destaco cómo, siempre con franqueza y con generosidad, atendió siempre nuestras inquietudes. Deja a Bernardo en este recinto su talante jovial, simpático, optimista, de señorío y de un gran conocimiento diplomático. Abrazo en el horizonte eterno. I thank the distinguished permanent representative of Colombia, and I now give the floor to the distinguished permanent representative of Belize. Sir, you have the floor. Assistant Secretary General Nestor Mendez, President of the Permanent Council, Ambassador Selwyn Charles Hart of Barbados, welcome, sir. Representatives of the Permanent Mission and Embassy of Venezuela, and Ambassador Alvarez's family, it is with a heavy heart that my delegation joins today in its voice in paying tribute to an extraordinary person, an ambassador, His Excellency Bernardo Alvarez, Permanent Representative of Venezuela and Vice Minister of Foreign Affairs for North America. His untimely passing has left us in shock. As I recall, the last time I saw him in session in this very hall, I reflected on his vigor and vitality in the most difficult and trying of situations. Venezuela has lost a great patriot. But to describe him as a great ambassador, statesman, patriot, and negotiator does not do justice to his character and nature of the person he was. He was a man of tireless commitment, a man of values, and a true friend. It is in times like these that we must never forget the human element of this career. Ambassador Alvarez's commitment to the values of his country and its cause shone through in his dynamic personality and had a profound effect on all of us. Mis queridos amigos de Venezuela, en nombre del primer ministro Dean Barrow y el pueblo de Belize y en el mío propio y la de mi delegación, extendemos nuestros más profundos sentimientos
de condolencia y de solidaridad en este momento tan difícil. La amistad y compromiso que demostró el embajador Álvarez con mi país y con el Caribe nunca olvidaremos. Venezuela siempre ha tenido una excelente relación muy especial con Belice y eso seguirá en pie. I thank you, Mr. President. Thanks, Ambassador. I now give the floor to the distinguished permanent representative of Mexico. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, darle la bienvenida a usted como representante permanente de Barbados y como presidente de este Consejo. Conociendo su trayectoria profesional, no me queda más que ser testigo afortunado del enriquecimiento de este Consejo con su participación. Permítame también darle la bienvenida al nuevo representante permanente de la República Dominicana que se une a nuestros trabajos y de manera muy breve, pero no menos sincera y emotiva, quisiera hacer mías las palabras, en primer lugar, del embajador Pari, de la representación de Bolivia, quien a nombre de los países de la ALADI ya hizo un recuento de los principales méritos y cualidades del embajador Bernardo Álvarez, a quienes todos, y creo que en eso hay una unidad en este Consejo, apreciamos altamente. Permítame también expresar a nombre de la misión y del mío propio nuestro pésame, particularmente a los familiares del embajador Álvarez y a los miembros de la misión permanente de Venezuela. Muchas gracias. I thank the distinguished permanent representative of Mexico for his kind words, and I now give the floor to the distinguished permanent representative of Honduras. Gracias, señor presidente. Ha sido un inesperado impacto la desaparición física del embajador Bernardo Álvarez, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, con quien recientemente compartíamos las exigencias cotidianas de nuestras responsabilidades en este órgano hemisférico. Un caballero en toda la extensión de la palabra, con las habilidades y distinción diplomática que solo se poseen como un don natural. Sentimos con dolor cercano su partida hacia la eternidad y expresamos, a nombre de la misión y personalmente, las más sentidas muestras de pesar a sus seres queridos, a sus amigos, a los miembros de la misión, a su gobierno y al pueblo venezolano por la irreparable pérdida de tan relevante personalidad. Que en paz descanse. Gracias, presidente. I thank you, Ambassador. I now give the floor to the distinguished permanent representative of Argentina. Sir, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, para no redundar en las sentidas palabras de quienes nos precedieron en el uso de esta oportunidad, simplemente transmitir las condolencias, el pésame, el sentimiento de cercanía y solidaridad para con quienes quedan acompañándonos, la familia, sus compañeros de trabajo, sus colegas en la Cancillería venezolana y quienes tuvimos el privilegio de conocer a Bernardo. Un hombre admirable, una personalidad que distinguió y enalteció el trabajo profesional y diplomático de este Consejo, que definitivamente va a ser difícilmente reemplazado, que es necesario para mantener un nivel digno de este órgano en materia de discusión, de intercambio de ideas. Y es acaso cuando uno difiere en las posiciones, cuando uno termina valorando la calidad de quien tiene como interlocutor. Bernardo personalmente nos ha distinguido con su amistad,
nos ha distinguido con su condescendencia, su respeto, y quedaron pendientes unas cervecitas en Caracas, unos Malbecs en Buenos Aires, pero ahí estamos acompañando a todos ustedes, mi querida Carmen, queridas amigas. Vamos a hacerlo en algún momento en su honor. Un fuerte abrazo, y ese es el sentimiento de la delegación argentina. Gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador, for your very kind words, and I give the floor to the representative of Peru. Gracias, señor presidente. Quisiera expresar en nombre de la representación permanente del Perú nuestras más sinceras condolencias a la representación permanente de Venezuela ante la OEA por el fallecimiento del embajador Bernardo Álvarez Herrera. Al tiempo de lamentar esta irreparable pérdida, deseo transmitir nuestros sentimientos de solidaridad para con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Es justo destacar en el embajador Álvarez no solo su trayectoria profesional y académica, sino también su calidad como persona y colega de este Consejo Permanente. Sus amplias cualidades lo identificaban como un diplomático concertador y dialogante, y a la vez muy comprometido con su deber como representante de su país. Su profundo respeto a sus interlocutores y sus capacidades intelectuales puestos al servicio de la búsqueda del consenso son características que siempre recordaremos del embajador Álvarez en este órgano colegiado de las Américas. Que descanse en paz. Muchas gracias, señor presidente. I thank you. I now give the floor to the distinguished permanent representative of St. Kitts and Nevis. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd like to express a very warm welcome for your serving as chair of the Permanent Council. His Excellency Ambassador Bernardo Álvarez enjoyed an illustrious diplomatic career. He vigorously defended his country's national interests and fought tirelessly for those issues that he passionately believed in, not just for the country Venezuela, but also for the Americas. The government of St. Kitts and Nevis is eternally grateful for his support and his commitment to advancing the several causes that his government has supported throughout the CARICOM region. Of special significance is the luncheon hosted for members of the CARICOM caucus that I was privileged to attend. Beyond the far-reaching breadth and scope of the Petro-Carib Agreement on the CARICOM region, of special note is the very creative swapping arrangement that was unveiled for a selected few countries that allowed them to swap non-cash products in exchange for highly valued petroleum products. It is a swapping arrangement that reflects a heightened sensitivity of those who are undergoing severe financial stress. He was a warm soul and left a warm welcome and everlasting footprint. We are all on this earth for a short time, and if in that time we can make a positive contribution to mankind and the earth, then we have lived the distinguished life of His Excellency Ambassador Álvarez. To Ambassador's family and his staff, St. Kitts and Nevis embraces you with comfort during this challenging time and pray that you will find solace in the many joyful memories enjoyed knowing such a statement. Thank you very much. Thanks, Ambassador. I now give the floor to the representative of Barbados. Thank you, Mr. Chairman. The Barbados delegation wishes, on behalf of the government of Barbados, to join with other delegations in extending sincere condolences to the members of the delegation of the Permanent Mission of Venezuela and to the government and people of Venezuela on the passing of Ambassador Bernardo Álvarez, Permanent Representative of Venezuela. The Barbados delegation greatly appreciated the warmth and wise counsel of Ambassador Álvarez, and his genuine interest in the development of the Caribbean region, to which he accorded the highest respect, was always evident.
The Barbados delegation also admired the diplomatic skills so ably displayed by Ambassador Alvarez, and he will be greatly missed in this permanent council and at the OAS, where he represented his country, Venezuela, with distinction. May he rest in peace. Thank you, Mr. Chairman. I thank the representative of Barbados, and I now give the floor to the interim representative of Suriname. Thank you, Mr. Chairman. This delegation welcomes you as chair. The delegation of Suriname is deeply saddened by the untimely passing of Ambassador Alvarez. Ambassador Alvarez was a well-respected diplomat and a person with dignity. Above all, he was a good friend to most of us sitting around this table and a well-wisher for the Caribbean. With the passing of Ambassador Alvarez, the Organization of American States has lost a great collaborator and an experienced diplomat. Venezuela has lost a son who defended the well-being of the people of Venezuela. On behalf of the government and the people of the Republic of Suriname, I take this opportunity to express our sincere condolences to the government and the people of the Bolivarian Republic of Venezuela. We urge our colleagues at the Mission of Venezuela to be resilient during this period of bereavement, and our thoughts and prayers are with the family. Ambassador Alvarez will be truly missed, and may his soul rest in eternal peace. Thank you, Mr. Chair. I thank you. I now give the floor to the distinguished permanent representative of Canada. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. The members of Canada's permanent mission to the OAS were shocked and saddened to learn of the death of Bernardo Alvarez. We valued his steadfast efforts to engage with all members of this council and with all countries of the Americas. On behalf of the Government of Canada, I express deepest condolences to the people and government of Venezuela on the loss of Bernardo Alvarez. He represented his country with dignity and with professionalism, and we will miss him. Our hearts go out to his family and to his loved ones, and we wish them peace in this difficult time. To our colleagues at the Mission of Venezuela, please know that you have the full support of the Mission of Canada and each and every one of us while you go through these very sad days. Thanks, Ambassador. I now give the floor to the representative of Ecuador. En primer lugar, doy la bienvenida a usted, señor presidente, y me permito asegurarle la plena cooperación del Ecuador en el desempeño de sus altas responsabilidades. Sin perjuicio de las palabras ya expresadas por el embajador de Bolivia en representación del Grupo ALADI, deseo expresar en nombre de la misión del Ecuador ante la OEA nuestras más sentidas condolencias, sobre todo a los familiares, amigos, compañeros y colaboradores de Bernardo Álvarez, embajador de la hermana República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. El embajador Bernardo Álvarez, en su extensa carrera política diplomática, ocupó importantes cargos en los cuales se destacó no solo por su gran capacidad profesional y dinamismo, sino también por su especial carisma y don de gentes y, por supuesto, por su pasión en las causas que defendía en representación de su país. La partida del embajador Álvarez es una sensible pérdida que mi delegación lamenta sobremanera. Muchas gracias. Thank you for your statement, and I now give the floor to the distinguished permanent representative of Jamaica. Good morning, Mr. Chairman and other distinguished colleagues. As this is the first time I'm taking the floor since you assumed chairmanship, Ambassador Hart, I take this opportunity to warmly welcome you and to affirm the full support of my delegation. On behalf of the government and people of Jamaica, my delegation joins with other colleagues in conveying deepest condolences to the government and people of the Bolivarian Republic of Venezuela, the members of staff of the Permanent Mission of Venezuela, as well as the family and friends of Ambassador Bernardo Alvarez. Ambassador Alvarez was a consummate diplomat, a true statesman,
and a hard-working official of the government of Venezuela. During his tenure as permanent representative, Ambassador Alvarez skillfully sought to achieve compromise in the best interest of his country. He had a sincere love for the Caribbean and a keen interest in strengthening the already strong ties between our countries. He will always be remembered for the active role he played in the region, particularly with respect to the Petro-Carib arrangement, and for his role as an active member of this permanent council. Our hearts and prayers are with his family and the members of staff of the permanent mission. May his soul rest in peace. Thank you. I thank you, Ambassador Marks, and I also wish to publicly thank you, and I will do this in our next meeting, for the excellent job that you did over the course of the last few months in coordinating the work of the Council prior to my arrival here in Washington, D.C. Before giving the floor to the delegation of Venezuela, I will now give the floor to a number of permanent observers who have requested the floor. I start with the permanent, with the representative of Spain. You have the floor, sir. Spain, you have the floor. Please give the distinguished ambassador. Sorry, thank you, Mr. Chairman. Las misiones observadores de Francia, Italia, Portugal y España queremos sumarnos al homenaje que este Consejo Permanente rinde al embajador Bernardo Álvarez. Nos gustaría destacar el espíritu de franca colaboración y de sincera amistad que él y su equipo siempre han mantenido con nuestras misiones. También deseamos recordar su amplia cultura y particularmente su profundo conocimiento de la cultura europea, habiendo vivido varios años en nuestro continente. Rogamos a la misión de Venezuela traslade a la familia del embajador y a su gobierno nuestros sinceros sentimientos de pésame y de condolencia. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. I now give the floor to the European Union. Thank you, Mr. President. On behalf of the European Union and its delegation to the United States, we convey our sincere condolences to the family and friends of Ambassador Bernardo Alvarez and to the Ministry of Foreign Affairs that he served. Ambassador Alvarez was an appreciated diplomat with whom the EU has worked during his time as Deputy Minister of Foreign Affairs and as permanent representative to the OAS. Everlasting be his memory. I thank you for that statement. I now give the floor to our final speaker, the distinguished representative of Venezuela. You have the floor, Ambassador. Gracias, presidente. Gracias, secretario general adjunto. Mi querida colega. En nombre de mi gobierno, de sus hijos, de mis compañeras y compañeros de la misión y de la embajada, y por qué no de toda la gente que lo amó y estuvo muy cerca de él, de nuestro querido embajador y amigo. Deseamos de corazón agradecer a Bolivia, a Nicaragua, por haber solicitado esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. A usted, presidente, por su visita a nuestra representación diplomática, por sus palabras, por la inmediata atención para convocar a este homenaje póstumo, al secretario general adjunto, nuestro querido Néstor Méndez, por sus sentidas palabras. Gracias a todas las personas de las misiones permanentes, de la Secretaría, intérpretes, a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, a otras organizaciones que hacen vida en esta ciudad y a los medios de comunicación por tantas palabras de solidaridad y por el reconocimiento de los méritos personales y profesionales del embajador Bernardo Álvarez Herrera. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este inesperado y triste momento. Hoy, profundamente consternados, también agradecemos a la vida
por permitirnos compartir este intenso año con un ser humano que amó a Venezuela y que sin descanso ni tregua por ella luchaba. Un convencido de que la integración de América Latina y el Caribe es posible. Un optimista cuya medida era la disciplina y la confianza. Un caminante del diálogo con Estados Unidos y Canadá. Un amigo incondicional, comprometido con el trabajo en equipo. Hoy, nuestra América ha trascendido en uno de sus hijos, en Bernardo Álvarez, embajador amigo, allende a cualquier diferencia política. Se encarnaba con el ahínco por hacer de la justicia social la mayor bendición de todo el hemisferio. Siempre dispuesto a dialogar y a reconocer en la diferencia una oportunidad para el intercambio afable y el hallazgo de soluciones, siempre respetuoso del criterio del otro. Se acercaba al ser humano con la renovada diafanidad del niño, aún en las lides políticas más escabrosas. El embajador Álvarez llevaba la utopía del interés colectivo tras su constante sonrisa, en su empeño por aliviar los padecimientos de los más necesitados, que mantenía vívido en el caudal de sus ideas hasta que, por obra y gracia de su creatividad prodigiosa e inconmensurable solidaridad, lograba transformarlo en los más admirables actos de cooperación entre iguales. Fue un maestro de la empatía, siempre ávido por ayudar y mitigar cualquier indicio de angustia o inquietud. Con una canción de su natal Carora, de su amada Venezuela y de todos los terruños que a lo largo de una vida ácida a la poesía, adoptó con un corazón siempre dispuesto al amor. Habilidoso en el arte de hacerse de la lealtad, fue artífice de la enseñanza desde la humildad y hurgador de los laberintos que conducen al consenso. Un jefe fraterno, un líder humano, un amigo. Desde la más entrañable venezolanidad que logró enaltecer en todos sus años de servicio a la patria y recientemente en su firme defensa del diálogo, se fue convencido de que el secretario general de esta organización era uno de los principales enemigos del diálogo en Venezuela, un irrespetuoso de la institucionalidad de la OEA, un flagrante violador de los principios y propósitos de la Carta de la Organización. Nunca entendió el silencio de algunos estados. No llegó a comprender que no pasara nada ante la evidencia de la conducta del secretario general, desmarcado de su rol de funcionario internacional, quien desviaba los recursos humanos y financieros de la organización con fines políticos personales, además de haber agredido a varios estados miembros. El secretario general decía: ha implementado una campaña política mediática para pretender desestabilizar al gobierno venezolano. Esto lo repitió, esto lo reiteró. Denunció los constantes arremetidas del secretario general, sus pronunciamientos hostiles. Pese a los múltiples intentos de nuestro embajador por mantener un canal de comunicación cordial, no tuvo más opción que enfrentarse con fuerza a los enemigos de nuestra patria. Defendía los principios y en honor a esto se sentía profundamente caribeño. Así lo expresaban sus ojos entusiastas cada vez que compartía sus más ambiciosas iniciativas para impulsar una mayor presencia de los estados del Caribe en la OEA. Cada vez que se refería su admiración y afinidad con los hermanos ungidos de las mismas aguas de nuestro mar madre, sus ansias por reivindicar de alguna manera a los herederos de tantos atropellos contra las poblaciones nativas, nietos de África eterna, que el embajador Álvarez reconocía en cada uno de sus actos dentro de su alma. Un enviado del Caribe ha llegado al cielo. Un venezolano vela por el diálogo desde el firmamento. Un vocero de nuestra América, optimista, nos habla desde la historia. Seguiremos con su optimismo, disciplina y confianza. Hasta siempre, embajador, amigo Bernardo Álvarez. Gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador. This concludes our special session. I never had the honor, pleasure, or privilege of meeting Ambassador Alvarez.
But based on what I heard here today, this represents a missed opportunity that I deeply regret. I've heard all of you some consistent themes from all of the interventions. One, that he was excellent at what he did. As the distinguished permanent representative of Brazil said, he was a preeminent example of Latin American diplomacy. The Colombian ambassador said he was a brilliant diplomat. And the Guatemalan ambassador said he was a stellar diplomat as well. So he was excellent at what he did. He was a consensus builder, one who respected the views of others. But probably more importantly, he was, as the ambassador of Dominica said, an extraordinary human being, one that was firm and respectful, as the Brazilian ambassador said, and a respecter of other people's opinions. You've also said that he was gentle, warm, kind, and that he had a dynamic personality. And as a distinguished ambassador of Argentina said, he also enjoyed a good Malbec. So I deeply regret that I never got the opportunity to meet this great son of the Latin American and Caribbean region. But please, to my colleagues from Venezuela, please convey the sentiments of the Permanent Council to the family and to the government of Venezuela. I understand you would like to have the floor one more time. Thank you, Ambassador. Gracias, Presidente. Recibimos recién un mensaje de los hijos del embajador, muy breve, pero que queremos compartir con ustedes porque está enviándolo a este consejo. Lee así: nosotros, Mariana, Bernardo, Augusto y Anelisa, hijos de Bernardo Álvarez, queremos hacer llegar a este Consejo Permanente nuestro profundo agradecimiento por las cálidas y afectuosas demostraciones de afecto y respeto a la memoria de nuestro padre. En vida fue un hombre apasionado por la integración de América Latina y el Caribe, incansable luchador por la igualdad y el desarrollo de nuestros pueblos. Él apostaba todo por la unión y el diálogo constructivo. Como hijo lo vamos a extrañar infinitamente, pero queda arraigado en nuestro ser sus enseñanzas, la importancia de ser honestos, responsables, trabajadores y comprometidos. Reciban desde la distancia nuestro afecto y agradecimiento por la convocatoria de este Consejo Permanente extraordinario en su memoria. Gracias, Presidente. Thank you, ambassadors. Thank you, excellencies. Thank you all for your participation. I thank the permanent representatives from Bolivia and Nicaragua for convening or requesting the convening of this session, as well as the Assistant Secretary General and his team for putting this together and for their excellent support. The meeting is now adjourned, and we will now immediately begin the regular meeting of the Permanent Council.